Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji kobala thaka, itu asa hole to. Itu 1918, tadabra suru kurikine, 1980 laga majote. Naga manu ki naga suru kurishe. Aro naga manu suru kure to ki nimite suru kurishe. Aro naga manu tate assassination kura. Aro naga manu dud pa. Itu kan ki nimite naga manu hinaga kurigina ahishe. Itu laga moi olop itu kobala mon hoigina ahishe. Itu in detail kobo gole time bishi loi thakibo. Jora moi short para itu kan aita olop koigina ahibo. Aji laga video bi olop lamba thakibo. Holebi viewers kan naga manu kan apuni kan na jani ne thaka itu bi thakibo pare. Itu nimide apuni kan itu ebar hunibi hoigine last tak hunibi hoigine moi itu ekta request kore ase 1918 de naga manu itu naga club itu suru kura itu ki nimide suru kuriche itu ase holo to First World War de naga manu labor corps hogine jaigine First World War de takambi ekta manuge modob kurigine takami tate war kurigine ahishe jiktigine aha pichide takambi knowledge paigine manubi nijor laga nation itu defend kura itu jani logine naga manubi alak ase ami kami itu ekta nijor laga nation nijor laga jati itu defend koribo lage hoigine takan eta naga club itu suru korise 1918 de Aru itu bichide takan itu 1929 de eta memorandum itu John Simon tagite kohimata ahishe itu tamte eta memorandum itu submit korishe aru itu ki nimite itu submit korishe itu tamte British government itu Naga Hills district itu kan sob cover korigina ase itu nimite takan British khan logote Naga manu itu bi ekta alak ase ami kan itu nijor self determine itu kuribo lage ami kan inaka kuribo ami kan bi ekta nijor nation cholakina jabo hoigine ekta chithi memorandum itu ta logote submit korise inaka jaigine itu 1945 te itu CR Pause itu Deputy Commissioner of Naga Hills District. Taipara ekta Naga Hills District Tribal Council. Naga Hills District Tribal Council hoigine. Takan tai ekta itu form koriche. Ro itu pichide 1946 te itu laga rename hoigine Naga National Council itu suru hoi jaise. Itu pichide 14 August 1947 itu to ki nimite naga manu declare korise aru ki laga policy thakigine 14 August itu takan declare korise itu bi mokan olop sabo naga manu to hole to one day ahead Indian manu naga agite joka mokan itu declare kori dishe kile takan itu one day ahead itu declare korise jodi naga manu India laga declare kura pichete korishe hoile naga manu ekta rebellion naga manu ekta na holaga itu bi hobo hoigine mokhan laga right itu bi na thakibo aru mokhan itu fight koribole right bi na thakibo itu babi gine takhan itu Indian manu 15 August te declare koribole thaka itula age din debra mokhan koribo hoigine itu kori dishe naga laga rights to Indian manu declare na ho age bra amikan right thakise itu dekhai dibole takan itu declare kori dishe itu bichide naga manu laga itu bi takan eku nasa hoi jaise India manu bi aru world bi eku halak nakura inak itu nimite he itu 1951 de naga manu publicized
itu bi loise aru naga manu publicite itu law do ki nimite he loise moi age de ko nishina naga manu nimite kombi mon na dia hosa bara namani nishina sot manu mon namilie nishina akan ineka babi thaga bara naga manu laga mon tu ki ase itu dekhai dibo lage India manu logote world logote dekhai dibo lage hoigine takan itu 1951 naga manu privilege site loise aru 99.9 itu paise hoigine takan itu claim kore ase lebi itu ekta claim laga aru imagination laga ekta ase sob ahigine itu than impress itu to lomon na paribo ile mane itu tamde eko facility eko nai journey laga ekdom dur dur de thake holebi naga manu nijor leaders khan babi gine naga manu to 99.9% itu to monjor hobo itu nimide takan itu 99.9 laga percent itu ola laga itu ekta ase itu pichete 1953 aru itu Jawaharlal Nehru aru Unu Prime Minister of India aru Prime Minister of Burma taijun itu Kohima de visit korise naga manu ke convince koribole ahise rebi itu tamde naga manu ke itu naga manu laga memorandum aru naga manu ke kombi itu kothabi kobole na de memorandum bi itu submit koribole na dibo hogine meeting suru nakura agebra itu information dishe itu nimide naga manu khan sob ahigina thaka bishi manu ahigine local dran Kohima da thaka itu kan sob aste aste ja laga magan itu dikhibo parise khali government servant kora chotto manu he itu program loigine thakise magan itu hunise itu dinte Jawaharlal Nehru ekdom gosa hoigine moi laga life te ekbar bi inaga moige sorom khilana aru piche te bi ekbar bi moige inaga sorom na khilabo sorom na pabo hoigine tam ekdom gosa hoigine thaga laga mokan itu bi paise itu piche de 1954 late phele itu Jawaharlal Nehru to tai ekdom gosa hoigine naga manu laga matti de division itu Indian Army itu pathai dise first patha to hole naga manu laga properties kan khor kan itu kan sot biya korise holibi naga manu to itu bi surrender kora nai itu piche de 1956 phele ro torture kora mari dia morai dia rape kora itu kan suru kori dise itu piche de 1956 aru 64 majode ekdom situation biya laga time eta paigena ase magan itu kan sok kobole na pare aru 1956 te itu ti satre taige assassinate kore laga itu kan bi sob eta reason thaka nimite itu kan bi kore laga itu bi makan hunibo parise aru 1956 te as a piso itu East Pakistan chalaga itu kami ekta reason thaka tai nijor monjor hogine nijor ke save koribo hogine ja laga na hwa naga manu leaders khan hi taka pathai dia itu clearly itu dikhibo parise aru itu piche de 1957 te MPC Naga People's Convention itu suru korise aru itu kile suru korise taka laga idea itu bi ekta alag thaka laga mukhan itu hunibo parise taka laga policy itu form kora to hole Indian manukhan logote talk koribo Indian manukhan logote kotha koribo itu laga hisab te takan itu form kore laga ekta ase naga manu educated manukhan
tade join kuri kine takan itu budi naga people's convention itu suru kurisha itu 1960 10 16-point agreement sign kura itu NPC khan members aro India laga leaders khan logote majote itu sign kurisha aro tate laga sign kura itu bi completely naga manula rights itu to bikai dia nai mokan itu bi dikhibo parise kila mane itu naga manu to hoile eta state hui lolbi Ministry of External Affairs tate thake aro article 371A eta special provision itu kan bi die kine thaka laga mokan itu bi dikhiche ina hoine takan laga agreement itu logina 1963 de naga manu statehood itu inaugurate hoi jaise naga manu to hole to 1952 election itu bi participate kora nai aro 1957 itu bi participate kora nai hole bi 1964 de naga manu participate ho laga makan itu dikhibo parise ile mane mokan statehood pa nimite by force parai itu conduct kore laga makan itu bi dikhibo parise aro 1961 Dr. Income Limba Ao taiki kile moraise kile tai laga life itu assassinate korise itu bi reason thaka mokan itu bi dikhibo parise 1964 de India manu aro naga manu majote aro itu Michael Scott kan Charlie Ha itu kan alag khan nikilode thaki kine itu 1964 ceasefire itu bi ekta peace laga sign korise mogan itu bi dikhibo parise aro itu piche de 1966 phele India manu aro naga manu majote round of talks itu thakise holbi itu kotha kuri kine itu kotha milibo na pare laga mogan itu bi hunibo parise aro 1966 67 phele naga manu ekta bangi jalaga mogan itu bi dikhibo parise tate ism ola jalaga mogan itu bi dikhise holbi itu laga ism ola to hele itu bi ekta reason thaka ekta root parai ola laga itu bi dikhibo parise inaka hoine 1967 de General Kaito tai ekta military form of government itu ekta suru kurigine thaka tibi mokan hunibo parise 1968 te itu General Kaito laga life assassinate kore laga mokan itu bi hunibo parise itu kami sob ekta reason thaka laga mokan itu bi paigina ase naga hoine 1968 te arwit ekta naga manu majote RGN government revolutionary government itu form kora laga mokan itu bi dikhibo parise itu kan form kora bi itu sob reason eta thaka nimite itu kan suru kore laga mokan itu dikhibo parise aro itu kan alag ho laga itu naga manu tribe bitorte na hoigine itu ekta alag laga roop para aha laga komba manu to itu ism itu hali dia laga mokan itu bi hunibo parise hinaga jaigine 1972 te Indian government to ceasefire agreement kora itu abrogate hobo hoigine naga manu logode ekuk itu console na korigine takha nijor 1972 te ceasefire 1964 te kora itu abrogate kori dise itu piche de 1973 de RGN government itu surrender hoi jaise hoigine BSF laga batalim itu takhange dise mokan itu bi hunibo parise itu 1972 to 1975 majote ekdom situation bia holaga poila itu 50s aro 60s itu laga time parabi unlawful activities prevention aid itu kami hata laga itu lo ko na thaka laga
নিজৰ লগা খুশি কোন হলে বি মৰাই দিব হলে মাৰি দিব হলে খুশি এইটো লগা টাইম সিচুৱেশ্যন এটা ফেচ কৰিছে এইটো তামতে একদম থাকিবলৈ নাপাৰে নাগা মানুহ বেছি মানুহ নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ can be surrender হোৱা লগা ৰিজন বেছি জাগাতে বি কমপ্লিটলি surrender হোৱা লগা মখান এইটো বি শুনিব পাৰিছে হলে বি কোনবা মানুহ এইটো মৰিলে বি বাচিলে বি surrender নহও হৈ কিনে থাকা খান যাই কিনে এইটো শিলংতে এইটো সাইন কৰে লগা মখান এইটো দেখিব পাৰিছে আৰু কি লে তাতে 1975 তে শিলং একৰ্ড এইটো সাইন কৰিছে নাগা মানুহ ইয়াতে একদম কনফিউজ হৈ কিনে জামিলা হৈ কিনে তাতে থাকিছে মই এইটো বেছি বাৰ কৈ কিনে যাইছে শিলং একৰ্ড এইটো তাতে সাইন কৰাটো হলেতো এইটো না ল লগা এপ্ৰুভ না কৰে লগা মগান এইটো বি দেখিব পাৰিছে মই বেছি বাৰ এইটো কৈ কিনে যাইছে মই আজি এইটো খান নকব কিলা মানে বেছি টাইম এইটো ফিলাব এইটো নিমিতে আৰু নাগা মানুহ 1970s তে নাগা মানুহ লিডাৰ্ছ খান মন নামিলি কিনে একজন লগা লাইফ বেছি লৈছে এইটো লগা মাজতে 1970s তে এইটোৱে এটা ৰিজন থাকা কি নিমিতে এটা খানকে এইটো লাইফ লৈছে এইটোৱে এটা ৰিজন থাকা নিমিতে এইটো আমি সব লৈ কিনে আহা লগা এটা আছে মইতো হলে 1980s পিছতে নাগা মানুহ ডিভাইড হোৱা পিছতে মই এইটো লগা হিষ্ট্ৰী খান এইটো লগা পিছে খানতো মই হিষ্ট্ৰী আছে ক'ব নাপাৰে কেলে মানে মই কে 1981 তে মই জনম হৈ যাইছে মই জনম হোৱা পিছতেতো হিষ্ট্ৰী আছে এইটো ক'ব নাপাৰে এইটো নিমিতে মই এইটো লগা পিছে খান মই ইমান নাচায় হলে বি 1980s লগা তাক মই এইটো খান কৈ কিনে বেছি বাৰ যাইছে 1980 তে NACN এইটো আলাপ হোৱা লগা এইটো বি কি নিমিতে তাকান এইটো আলাপ হৈ যাইছে মই এইটো কাম বেছি বাৰ কৈ কিনে আছে এইটো বি এটা ৰিজন থাকা নিমিতে এইটো কাম সব ওলা লগা আছে মই আগে দে কৈ কিনে আহা খান এইটো কাম কৰিছে হিনাকা কৰি কিনে আহিছে এইটো কাম তো হইলে ৰিজন সব বি এইটো থাকি কিনে কৰে লগা আছে হলে বি এইটো তাতে আপুনি খান আৰু নাগা মানুহ খান চাব লাগিয়া লগা এইটো লগা ৰিজন তো কি আছে আপুনি খান মই কৈ কিনে যা লগা আপুনি খান নিজৰকে এইটো ষ্টাডি কৰি কিনে এবাৰ চাবি কি লগা ৰিজন থাকি কিনে দেখান এইটো খান লগা কাম কৰি না আহিছে কি কৰিব নিমিতে নাগা মানুহ এইটো খান শুৰু কৰিছে নিজৰকে আপুনি খান এইটো ষ্টাডি কৰি চাবে সব বি ৰিজন আলাগ থাকে মই নাগা মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী খান চাই কিনে আহা নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ খান লগা তাকান কিনেকা কাম কৰি না আহিছে এইটো চাই কিনে আহা তামতে নাগা মানুহ একটা মন খাট্টা হোৱা লগা মই এইটো বি দেখিব পাৰিছে একটা ছোট্ট মতো নিমিতেহে তাকা মাজতে ওলা লগা বেছি দেখিব পাৰিছে জাগাৰা কৰি কিনে আলাগ হোৱা লগা এইটো বেছি দেখিব পাৰিছে নামটো নাগালেণ্ড ফৰ ট্ৰাইবছ হৈ কিনে চলা কিনে যায় হলে বি মুখা লগা কাম তো তাতে না যা লগা এইটো বি দেখিব পাৰিছে নাগা লিডাৰ্ছ খান কি লগা ড্ৰুপতে থাকিবি NACN IM হবি কে হবি UBR হবি NSC FGN আলাগ ড্ৰুপ খান হবি সব গলতি হৈ কিনে আহিছে সব বি গিৰি যাইছে মই বি গিৰিছে আপুনি বি গিৰিছে মগান এইটো সব বি এইটো এডমিট কৰিব লাগে মই ৰাইট আছে কমপ্লিটলি মই ৰাইট আছে এইটো একটা বি ক'ব নাপাৰে লগা এইটো বি একটা আছে কব বি পাৰফেক্ট না হোৱা হৈছে হলে বি তাতে মোকান এটা চাব লাগিয়া লগা মোকান এইটো বি পাই কিনে আছে কম ডাঙৰ গলতি কৰিছে মোকান এইটো বি চাব লাগে কম ডাঙৰ ভাল কাম কৰিছে আৰু ৰিজন কি নিমিতে নাগা মানুহ গিৰিছে নাগা মানুহ কি ৰিজন নিমিতে উঠিছে
mogan itu kan bi up down aru maths formula nishina itu into kuribo lage kitiba divide kuribo lage kitiba minus kuribo lage kitiba plus kuribo lage henaga laga time itia itu kan sabole time de ase na hole sot manu bi girise moi itu kobo hoi kom laga kam do aru kon manu laga kambra naga manu uthibo parise kon manu nimide naga manu giri jaise itu kan sob up down kuribo lage beshi manu bi bal kam kuribo beshi manu bi galti kam kuribo hole tai laga kam bal aro bia itu ozung kuribo lagi laga tate jaise hole mokan dikhibo paribo moi eta example itu easy physical laga itu moi olop share kuribo tai laga ekta dangor tai achieve kore laga tai ge itu 7 times government of India tai ge offer kuri gine ahise Assam chief minister kuribi itu bi offer dise holebi itu reject hoise tai itu piche da governor kuribi tai ge dise itu bi tai reject hoise aru itu union minister kuribi itu bi offer kurise holebi tai reject kurise aru bi itu India laga ambassador kuribi itu bi offer dise holebi tai itu bi reject hoise aru itu piche debi tage ekta blank check awani kiman likhibo pare awani likhibi hoigine tate ekta blank check tage offer kurise holebi tai itu bi reject kurise aru tai ke itu president of India itu bi offer kurise holebi tai itu bi reject holaga 7 times tai tage offer kora itu kan sob reject hoise itu nimde moi itu kan saigene এই যে episode ekdom dangor kam kurishi tate tai hossabra naga manuge morong kurigine tai kurigine ahise moi tate dikhibo parise naga leaders kan bishi manubi iman taige offer kurile sob bigiri jabo nagi moi itu babigine thakise tai kodo hole moi ekku nalage holebi naga manu free kuri dibo naga manu free kurile naga manu independent sovereignty itu pale itu he moi khushi hoigine tai koi dia laga mukan itu bi hunibo parise itu bad india naga president leaders khan hobi naga national workers leaders khan hobi jodi apuni logode inaga offer ahise hole apuni itu face kuribo paribo na nai apuni itu reject kuribo paribo na nai as a physical nishina kon manu itu naga manu laga case itu internationalize kuri dise itu be ekdom eta dangor laga kam eta ase naga manu ke ekdom torture kuri na thaga itu media person kombi ahi bole dia nai aru itu tamde social media ekko nai newspaper thaga itu kami sob bang kuri gina ekta bottle te he naga manu ke dub digine thaga nishina tamde এই যে episode jai gine naga manu laga case itu naga manu laga dub itu foreign logode aru tai internationalize kuri dia laga magan itu bi dikhibo parise aru kon manu naga manu laga case memorandum itu yon ode itu submit kurise itu bi as a piece of tai kuri dia laga magan itu bi dikhibo parise ina hone United Nation General Secretary brata itu eta acknowledgement letter itu tai logode patha magan itu bi paigina ase aru dangor pal kam kurea aru dangor galti kam kurea magan itu ozung kuri gine kote jabo lage naga manu itia itu decide kuribole ekdom high time diri hoy ase hoigine moi itu koi gine jai thaki ase beshi lamba hoi jaise jora moi aji to yete parai charibo last day moi koi gine jai thaka nishina don't forget to speak your native language
মই ইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থাকিব। Thank you all. God bless Nagaland.